प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे पाई आवेदन आरंभ हो जाइछि। जदि आपण माने प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आवेदन प्रक्रिया संपादन करिसंती ताहाले आपण मानक पाई एही खबर गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पाई योग्य विवेचित अछंती ताहाले आपण मानक पाई कोन रहिछि नुवा अपडेट केबे आपण मानकर सर्वे प्रक्रिया जारी करा जिवो एही सर्वे प्रक्रियार प्रणाली कोन रहिछि एहा सहित दर्शक बंधु मानक द्वारा पूर्व वीडियो रे पचरा जाइथिबा आवास योजना को नै गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर एही वीडियो माध्यम रे मध्य आलोचना करिवि। आपण मानक पाई एही सर्वे प्रक्रिया रे कोन सबु प्रक्रिया कोन रहिछि जहार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबे। सेतिपाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फଳରେ आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल ले जदि नुवा करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे तिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतो। तो आसंतु देरी न करी आरंभ करिबा प्रधानमंत्री आवास योजना पाई कौन रही सरकार तरफ आपण मानक पाई नुआ अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे पाई आवेदन आरंभ होईची। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आम देशर गरीब परिवार पाई एक गुरुत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना भाव विवेचना करा जाए। गरीब नागरिक मानकु स्थायी घर निर्माण करिबारे सहाय्य करिबा पाई आम सरकार एही योजना आरंभ करथिले। एही परि भाबरे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे प्रक्रिया को पुनः आरंभ करिसंती। सरकार एही योजना अधीन रे लाभ पाइबा पाई प्रकृत रे योग्य समस्त परिवार को चिन्हट करबा को चाहुचंती। योग्य समस्त परिवार को चिन्हट करबा को चाहुचंती। तेणु आमे आपण को जणाइबा को चाहुचु जे जो परिवार एपर्यंत सर्वे रे अंशग्रहण करि नांती से माने एबे यह करि पारिबे। जदि आपण देशर जणे गरीब नागरिक एवं निजर स्थायी घर निर्माण करबा को चाहुचंती तेबे आपण को निश्चिंत भावरे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे रे अंशग्रहण करबा उचित। जदि आपण सर्वे प्रक्रिया किपरि समाप्त करिवे से विषय अनिश्चित तेबे आपण आजिर ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फଳରେ आपण जानि परिबे बुझी परिबे। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे आरंभ करिसंती। एही सर्वेर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग हेउची जे सरकार निश्चिंत करबा को चाहुचंती जे केवल असहाय परिवार एही योजनार लाभ पाइबे। देखंतु एही परिप्रेक्षी रे आमे आपण को जणैबा उचित जे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन रे दुर्नीति ह्रास करबा पाई मध्य प्रयास करूचंती। हिताधिकारी नागरिक माने सेमानकर घर निर्माण पाई सरकार ठारू सीधा सड़क आर्थिक सहायता पाती। एही परि भाबरे ग्रामांचलर नागरिक माने पर्यायक्रमे सहजरे सेमानकर घर निर्माण करि पारिबे। एही योजना अधीन रे हिताधिकारी मानकु प्रदान करा जाउथिबा आर्थिक सहायता एका थरे प्रदान करा जिवो नाही बरं पर्यायक्रमे प्रदान करा जिवो। वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामांचलर सर्वे आरंभ होई सारिछि। स्थायी बासगृह पाई सहायता पाइबा पाई आपण एथिरे अंश ग्रहण करि पारिबे। आसंतु जानिबा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेर उद्देश्य सबु कोन रहिछि। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे माध्यम रे ग्रामीण परिवार गुड़िक को सुरक्षित एवं स्थायी घर निर्माण करिवारे सहाय्य करबा को लक्ष्य रखिसंती। तेणु आमे आपण को जणाइबा को चाहुचु जे जो ग्रामीण बासिंदा झाटी माटी घरे रुहंती किंबा जो मानकर घर खराब अवस्था रे अछि सेमानकु सरकार
1,20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବରରେ ସର୍ଭେର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା କିମ୍ବା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 3 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିପିଏଲ୍ ବର୍ଗର କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। 5 ନମ୍ବରରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ, 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର, 4ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, 5ରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆଇଡି, 6ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 7ରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 8ରେ ଘରର ଫଟୋ, 9ରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ, 10ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂ ଦୁଇଟା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହିପରି ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ଫେସ୍ ଆରଡି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଷା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଷା ଚୟନ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ବଟନ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଡି ଆପ୍ ଖୋଲିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେରେ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ନାଗରିକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ,
परिचय पत्र, बासस्थान प्रमाणपत्र एवं घर फोटोग्राफ इत्यादि। 3 नंबर प्रश्नटी दर्शक बंधु मान द्वारा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे रे महिला माने मध्य अंशग्रहण करि कि? आज्ञा हाँ, महिला माने प्रधानमंत्री आवास योजनार ग्रामीण सर्वे रे मध्य अंशग्रहण करिपारिबे। एथिरे महिला मानक पई सर्वे प्रथमे प्राथमिकता दिया जाइछि।